Master Kaksangha Tiri Rokeha Pochim Korbuni Bishiwa Kehachini joining program Wati Panibo on the Kapitunha Kokro Watile Paya Manike Kole Bose Acha Jotora Tumero Nan Kampune Tumpai Kampune Tumpai Kampune Tumpai Sponsor Bubagra Haya Wati Sagade Jota how oh Jang Buraman Haya Maktam Kawaza Kokro Fo Kole Bose Anjas Bamako Sa and Presim Kansia Jong Buskani Sala Bo Pochim Korbu Ponchero Nang Joto Shio Ang sini chairman sa Basadi ko Basadan sa Basadi Ang sini chairman Buskana Proman Sana Kaya Kau Sanay Chong 2021 Bo Pochim Korbu Spok Paruna Maharaja 2023 Bidansabha Bo Pochim Korbu Chini Bubagra Pasmu Teba 2026 Chong Pochim Korbu Tipa Matan Tara Pepine Ponchara Potautan Kuro Boni Boya Jara BJP Yara Tunero Angar Posho Khai Nang Jisipa Chini Bruno Rang Ria Nang Chini Jatinak Murin Boya Nang Jisipa Khedi Anga Pochim Korbula BJP Yawa Thaya Pochim Korbula Mani Sang Thaya Pochim Korbula Ponchara Brula Waisandil Thaya Pochim Korban Brula Tipa Tansa Maharaja Tipa Mathalagi Tunai Bada Pramana Kautan Guso Bani Bono Ang Telkok Sainai Kato Tipa Mathani Jara Tiri MDC MLA Iya Montiro Lidaro Jot Tachini Jati Mano Samung Hetungo Prawan Bono Tini Jot Tachini Bishopa Jatiyo Tiri Tiri Hani Maharaja Raiksa Raiksamni Boya Bano Upradiriya Tini Community Hall Rio Tini Bijibiri Ria Ro Tini Bijibiri Nata Kena Poswa Kenai Ani Maikoran Khatung Ke Tini Ekjon Mukhyamantri Tini Riyam Jatini Hojagiri Programa Paiye Chunab Bangladesh Samase Bangla Tawak Makhe Abo Bangladesh Hane Bruno Se Jatina Tore Amani Ani Riyam Jatina Tore Amani Patine Toye Arthangye Ho Namaskar Baba Namaskar Sar Siem Sa Khum Tugo Ari Ba Chini Tip Pramathane Jota Tip Farole Mani Sana Khumya Chongle Maharaja Ne Khumnai Boro Chini Smana Tore Tawtan Guso Boni Bana Bangla Jisu Rangri Pra Buldes Pone Rinai Tip Pramathane Rinai Bang Jisu Rangri Pro Kaya Chini Brok Mahasi Se Rangri Ke Bang BJP Smai Tang Rin Cho Ayo de Nang Smai Tang De Smai Tang Pro Nang BJP Tak Kiri De Kaya Buri Bekla Nukum Kana Hiya Smai Tang Mo Se Ntane Kiripia Boy BJP Rangri Pro Kirip Tungo Ha Ayo de Abo ya BJP Rangri Pro Ke Sko Tang Ke Smai Tang Ke Ses Apai Tang Abo Nja Ya Boy Nang Rangla De Angko Angba Ani Maikora Tongke Ang BJP Ro Sanai Ro BJP Leader Ro Sanai Nang Jese Pochini Ro Pochim Kopani Jota Paran Jota Paran Pro Rangri Pro Awa Tip Pramotas Budi Nai Poriskar Amin Bono Angte Ako Hiro Ako Hiro Eh Amono Chini Bistopa Jati Ni Boye Chakma Mo Griang Jotori Jati Boye Maharaja Tini Ulisapa Pansani Bagai Bisopa Pani Boye Tini Samungket Tongo Kera Burchapuro Masa Pa Boburi Batama Habang BJP Bumarakan Ari Ako Nong Tini Buri Batama Pa Nini Sulamane De Maya Nini Salamane De Maya Abaya Chong Tuitang Pa Bonini Muloban Butno Nung Sakani Boya Buta Padi Nung Jodi Sa Buri Batama Ye Nung Jodi Sa BJP Butike Nini Msa Nini Msu Ro Jago Pochim Korbo Bini Jati Paiha Painai Abodi Gana Ke Mukhyamantri O Padatha Shyama Bong Chora Sato Ba Pochim Korbo Panchayata Siyalanai Doho Khelanai Sato Mane Apraman Kya Bikhe Tini Kaya Rajya Sabha Phaya Baise Bang Elisia Siyalanai Sato Hanke Chong Sini Sar Dok Mariang Horian Devma Sungrao Chini Samasaron Tipra Sar Sungrao Tini Ba Nogodro Jomate Demaro Bang Machin Lidarao Bo 1986 सन থেকে 1984 सन তিনি এরিসি চং কষ্ট খে মাই মানছে আশা চিনি ঠিক সয়ে কোন ঠিক লয়ে সারা ত্রিপুরা মামা আমচিং তো বংচাই খফো হ্যাঁ বলিগে চং খে মানছে তিনি বাংলাদেশ লিকে ফাইয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিনি হানো চিনি কিন্তু মসে বিকেরো বিজেপি খেনে কোন ফাইবা পারিমে
বিকে প্রচুম করবো বিনি জাতির সিরাল হিসাবে বিকেন পারি না আই নুথাই জায়গা না বিনি বাংলাদেশ পুরো সিরাই মনো বিকে পারি না আবয়ে যারা পারি নাই বাংলা ওয়ান শুধু নং আবেদন বিজেপি লিটা নং খোনাইদি মা নিজের সাও কে বিন নো কে হামনাই বিনি সাও কে হামনাই আর ইম্প চুং চিনি জাতিনি বয়ে চিনি মহারাজালে সামুখে দङ আবয়ে নাং যত মহারাজা পামারনাই তিনি র ত্রিপ্রামথা কে বিজেপি সাও मा सासी से चुंगले बो 2026 ले 28 सीट ला फने छौ बांक माथा क्या मंत्री मासा नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है कोबु तो माया बांग आगे हिंदी के माथा ना के वांसे को मासा नाय बांग साके सोशल मीडिया को खातो माइक मासा नरेंद्र मोदी बने आपा तो के पास एम्फो अबे बांक मा प्रोजेक्ट के लोकसभा वा इस बार 400 के पार मालिक मा नरेंद्र मोदी तुम्बे 400 रे जों सीट माइनाय इंचिया सारा 12 जों 400 सीट माइ लासक मामा हेला नरेंद्र मोदी ले प्रधानमंत्री आचोफिया चाबी हे क्रोय 24 मंत्री ओ नीतीश बाबन थियो 24 मंत्री चंद्रबाबू नायडू अब चंद्रबाबू नायडू पार्टी नेशनल पार्टी दे नाकि चोंगदिमा आंचलिक पार्टी इनके चोंगदिमा आंचलिक पार्टी बड़ी खेला चोंग तिनी प्रधानमंत्री भ तिनी चाबी तुलो बाबा तुम देखेन चोंग 2028 चोंग जत तिपसा थांचा तोंके तिनी तिपसा रिजनल कमिटी सारा कोन मुख्यमंत्री चुमया बड़ी के चोंग खुना परिषद 28 तिनी अनेकटा सोशल मीडिया प्रचार माउसिसे बीजेपी से त्रिप्रामथ से बीजेपी एलायंस ने आपो नाम नुखना मियारवा नुखना ना किंतु क्या ना परिसर सनाय बीजेपी से चिनियति तो काय तो तावा सोशल मीडिया के बा उल्टा सा तो किंतु चों क्या कौ सा सुन हम तैयार है लेकिन त्रिप्रासा को हम यहाँ पर छोड़कर हम तुम्हारे साथ एलायंस नहीं होंगे और हमारा डिमांड के बिना बीजेपी के साथ एक साथ हम एलायंस नहीं होंगे पहले डिमांड दीजिए हमको बोनी के बहारा साथ हो बीजेपी के पांगना है चिंपुर के मास तंग खाकुई पे अरे दे नांग तावानाती चिनी माई थे चुंगरिया हाले चले बीजेपी पांगया मानी बेसी से बो 2026 बो एथि निर्वाचन चिमी सेमी फाइनल अफ त्रिप्रामथ फाइतुंबया जों बानो साउमनाया अब ये नांग ताकिरिदि ते चिनी बो नांग रो पंचायत अफ नांग रो चिनी कलेक्ट त्रिप्रामथ थाने ब्रो साउमा खेन तो मानी बेसी से एकटा पंचायत 40 लाख बोसरो फायो 5 बोसर 200 लाख रां थाइहांके ता चेयरमैन 200 लाख रां हांके तो पंथि हेलो सर आनो साबो सामुरिदि साइनाया बुं सेनानो लामा देरनाय माखिने बुं पाखिमयो बोनिके 200 लाख नि रांनि पोयनो चिनि सारा त्रिपुरा चिनि जे एलिसि निर्वाचन खिया दङ तिनि बांग्लादेश मुख्यमंत्री बो 200 लाख पने बोये नि नारि जो तो कुंठा बना बोये हिके आं प्रश्न खेनाय जे बुरु बिलिफ काउन्सिल नि बोये तिनि बीजेपी नेता राव बो 200 लाख कासो तिमन तिनि महाराजा चिनि जातिनि बोये तिनि आंदोलन किया केस किया सुप्रीम कोर्ट केस के जितिहा ताके बां बसकांगो एडिसि निर्वाचन नि परे बेसी निर्वाचन नङाय बिलिफ काउन्सिल जे बुट मा खेनाय आपवा खांक्राव के बीजेपी बाचा फिलेसाबो लाचिया के बां उइचा चोंसे मो थाना आंदोलन खेनाय बांखेता लाचे पाचना अब नां बीजेपी नि पुरो फगे लिटर सुंदि नांले एडिसि बिलिफ काउन्सिल नां आंदोलन खेपिया ता नां बाचन लाचिए दे सुंदि मा सुमे नां बना ते नां ति बुरलाले फगे सुंदि नां तिनि रूमर्स के नां रिदिना गोसी के ताव मा साय नां बाखलाय नां मुख्यमंत्री गोसी दिंगे चुंता बीजेपी खेनाय नां टिपासाय कर नां दिं गोसी के तपन देर माथे बीजेपी हानाय किंतु नां जरि हिरि मेखे चिनि लोगे फैदे चुंना लो लाम सनाय बस फिर परिष्कार बने ताहुतन खुरा नां खारावदे चिनि जातिना बिंबांग थुंथुङो आनि प रियां धर्मा जमते कलखे तिनि र सत्य चिनि कबुवा तिनि बीजेपी रक माखेसिछि रियां बाय र करबोले रियां टिके दियां बांगमा रियां टिके दिया खले रियां बुतारति ओ जमैताना सापिनाय जमै आबाके जमैता सापिनाय का ओ जमैताना बर कबमा र जमैताना बुरोया के न बुतार दिको आ दोआको ओ देरमा सापिनाय ना र देमार बुतुङो नां तारिदो आबाक मासिसि बां पाइनि बोये बगे वांशनि पॉलिसी आगे इंग्लिश बापाके स्काउटिंग सिक जात आबो जात हिए बनेकेना चिनि कोबो बीजेपी नि नेता तो खेतुङ स्पनि बसिसे ओ मानिकसानि कौक नाये बनेकेना जुना स्काउटिंग अबन मोरासो ना बरगे तावा सुदि चुंगरिया बे देरमा हानाय जमैता बे कोलेमा हानाय चाखमा मोगमा हानाय चुंजो तो कुंथे बारा थासे ना फनायदि आं तपन देरबो एसटी समा फिनाय तिनि चिनि आता चेयरमैन बुंगरियां बुंबे एसटी नमा सिनाय चिनि आता पोतेन बुं त्रिपुरा बुंबे एसटी नमा सिनाय तो 25 मालबासा सीट पर एसटी नि सीट जे बोले रियां देरमा जमैता नि सिलेक्रोय जिया अब ये बो एसटी न संपाय नाय बो
to thansana pai nai mora jela candidate jo omutiya vote diye sekarang saya bang se vote diye mora pai khenai te bini puna tong musmusina is poriskar boni bana jong tahong khorao chinim sam toi nai de jong job to thuinai thuini skang rospa thuya tung sagade sala thuine ne din thia pa ek bosor thuinai 100 bosor thuine ne ani pa thui thang pa kya jwai sudi ang thui thang pa ani jate nang phaya ani hanang phaya nang jodi mistake ke boye ni sau ni boye rabar bagen ni boye lama ke ni boye msani chakri ni boye nang jodi se boot phake tin nang le ek bar se boot তিনি বিজেপি 10,000 দিয়া বিজেপি ভোট দিয়া আর পর 5 বছর নিনি হানাবং শাসন খেসানাই অবশ্য আবার বিজেপি কুংথা বালা মাসাইয়া ও মানিক সা বাংলাদেশ ফানি বুংছে মাসানাই আবাই নাম মাংচিনাই মাওয়া সুনাই স্পষ্ট সামুখে দং চং কিনি বিজেপি দাবরিয়া তারপর ডিস্ট্রিক্ট প্রেসা মিস কল খে চাকরি মাইনাই ইনকা আংওয়ান সু লেখা সিফর নাংসিয়া চং সামুখে হাজিরা খে 4 থেকে 5000 মোবাইল পাইলা খে মিস কল খে চাকরি মাইনা লেখা সিফর নাংসিয়ালে এরকে আগে ফিলো চিন পুরনো লাচি দি বিজেপি র লাচি থাই আবয়ে ট্রেক মাথাসি সি বিজেপি র টিপ্রামা থাকে নাই বা বক্স হে মিটিং খেপো টিপ্রামা থানা সুঙ্গে তা বা বা তো আর বিজেপি নি ব্রুকে থাংয়া মিটিং অ বুঝিয়া দে জংকে 2021 সিয়ে জং সামুং খে দङ খেবো খে থাংনাই আর 2026 বো এডিশন নির্বাচন জংবান থেকে কপি ছায়া তার আন্তরিক ও বিজেপি নি যারা নেতা তক্তর ওরা পশ্চিম করবি না বানো সানিছো বাংসা বিজেপি কে ভারতনি শ্রেষ্ঠ পার্টি মানে বিজেপি কে যত শ্রেষ্ঠ পার্টি সাও ইনকে বাংবো বিজেপি ফলে লেখা পড়া গ্রাং তুনালে কিনে ইনকে আং বানো সানাই আনি মাইক্রোরাং খাতনকে না মোবাইলে সেদি টেন সেদি ভারতবর্ষনি সবচেয়ে বিজেপি নি সবচেয়ে পার্টি টস পঙ্কে বিজেপি আবলা আং আপা অ্যাকসেপ্ট খায়া কিন্তু সারা ভারতবর্ষনি যত নিছে বাকপার কমিশন পার্টি স্ট্রং বিজেপি আবাং সিনাই আবাং সামি কইয়া মোবাইলে ছেনে দি মোবাইল আবকে বাং সাপিয়া বিনখা ইনচিয়া দিকে 2008 মাসালা কুমথে বানি বইয়া স্টেট কাউন্সিল নাই 2008 মাসালা ডাইরেক্ট রাংরাইসা 2008 মাসালা টিপাসানি বইয়া নিলে আবো এডিশনাল ইম্পাওয়ার খেনাই ফারে ফা রিয়া 305 রিয়া তাক মাথাপে 18 রিয়া 305 রিয়া তাকে 2026 এ আমরা এডিশন সরকার আসলে আমরা টিপাসাকে উন্নতি করব ডাইরেক্ট ফান্ড দিব আরে বাবা আর মিথ্যা কথা বলে আর ফল জায়গা নেই এবং এই মিথ্যার জবাব এই 2026 এ টিপাসা থানচাই আপনাকে দিব বন্ধুগণ বনে বয়ে চং টিপাসা থানচাকে ফুনাই বনে বয়ে নাং র টিপ্রামা থানি যে বহু কেন্দ্র নাং যে ফ অমতি চিন বুদিদি বিজেপি বাই এলেনসং মথা বাই এলেনসং চাব নাইয়া চুংলে কে চুয়াই সুনাই টিপাসা থাহা চিনি হা চিনি মানতেন চুংলানাই আবয়ে নাং যতনি বুট বক থারে একটা বুট নাং যদি ফাহাংকে নিনিম সানা ফামকলাইনাই বিখে কে আংলে বুট বলে বিখে আন সানা ফানে আরি নুং বুট দিনাই বিনা মুখ্যমন্ত্রী চার নাই বিনা মন্ত্রী চার নাই এমএলএ চার নাই কে আবার বিকাশ মন্ত্রী স্প কুংথাই বাড়ানো আরিপা খুকে বন্ধ চাবি ক্রয় এ মানিক সানে এ বিকাশ মন্ত্রী তুমি মন্ত্রী পোস্ট থাকতে হলে রোমান্সকে বিরুদ্ধে কাজ করতে হবে এ টিপ্রাসার একর বিরুদ্ধে কাজ করতে হ উনাইলে মানে বয়ে আগে মন্ত্রী মানায় কে মা গছিনে বাং মা সানাই বড় হেরে দে মানে বয়ে মা বাং সাবুতি মা কিন্তু চিন টিপ্রামথানি এমএলএ এমডিসি মিয়াও নুখরানা রোমান্সকে বান্দল কিও আর রোমান্সকে টিপ্রামথানি বুরমাদে পড়ে নাই যত পড়ে নাই কিনে হ্যাঁ ইনকে আং সানাই র বিজেপি নেতা খেতেনের নি সামতেনে ইংলিশ তা ফুংস্তি নাং বাংলা ফুংদি নাং ইনকে লাচিদে না লাচি থাই নিজে নেম সানাকে বলে ইংলিশে ফুরো ও চিনি কুইনি বয়ে গরিব সানে বয়ে বাবাগরা ইংলিশ ওখনি বয়ে পড়ে কাহামু তো হিয়ে তিনে আন্দোলন খিমাকে বাং মানা খেপিও নিজে সানাকে ফুংফিও দে চিনি বুড়াকে ফিলতো বিনি বলতেলে ফিলমাইয়া যত তালাস কান্দিয়া মোবাইল তো পা নো আপু কপি সাকা আনফম বিভো সিনাই আবইয়া না বুনে কপি তাকলাই দি বুনিমা কপিলা সানাইনো এরকম মিথ্যাবাদী লোক অনেক আছে আমরা এই চমাদা না পড়ে আমরা সঠিক রাস্তাতে সঠিক পথে আমরা চলতে হবে কারণ মানে বই আংকে চং যদি লামা কামি আংকে যিনি ফাইনাই সামতির লামা ক্র থানাই আবইয়া চং যে মহাজ কাউন্থা আনফ তিনি সিগে রাং খাসমাই তাংদে চং যেসেপো বিজেপি রাংরিথো জোর কপি বস হাতম হয়তো চং তে বিজেপি নি বাই চং ফিলাইয়া আনি জাতিনি বয় সাং বুট নাই ব পছন কর পঞ্চে নি হালার নি বসাং বুট নাই ব পছন কর বনা কাম খেনি বস আং বুট নাই ব দিনাং খাসমাই তাংসে নাম সমা হনাই আছা কক সাইনা না নাং জত তোনা সানাই ওতে ফাইনে হাবা
nangpo tampo sapo rok khna ke to haba tale nangpo khna thok na ni ko rok khna ya alak ta khna thodi nang ngkhawa se muitola di mangke tini ro program ya phane next time ang thaime phongmayu anpo nang je ko khnamo BJP thang sadi CPM thang sadi congress ba sadi IP ton sadi mani bo sisi jungke party na haya jungke jati na hau aboye BJP ke tongto jungba thangma hanai sala mungchona hanleki bangek ma BJP sima tongnai motor ke ma tongya jungke BJP na hanai CPM pa hanai congress pa hanai mani boya kungthai bara jati na jong hau jung party ya abun bana mohara sao पहिला जाति उलो पार्टी बंगेकमा पहिला पार्टी से उलो से जाति अब न तिनी मुख्यमंत्री मानिक शाह तिनी चिने हजागिरियो समबाइसे चिने आता प्रमोदिया बु एमएलए किने एमएलए देबो किन्तु बु पार्टी न तोंबो ये बुं सामाया आके एमएलए माना हिकेबा जे बुं सासुता निजि नेमसानो बुजे बुथे फसे बुं जे सासुमा तना हिकेबा बोरेन पारे तो यामाने फाइये चिन तिपन फाइदी कौ सारे चुंगले जोंने नानी BJP apa nadi jong BJP ni maring sani oke jong joto unis to jadi pasal sau bang kau tahu sah orang korban BJP ni terus saya mani boya patina hamzah borok jatina haya kini tipramo thake jatina hanai patina haya mono proman aboya nang sita mau sudi nang joto jeng kama mau chunai spok ham spok haya angana saya tipramo thabudi hiya angana bos ikok sainai Untai parti cini jati bawa samung ketong, tini untai maharaja seponi bawa samung ketong. Aboye ang topongkai manang sayang po, nang anu khati apa, nang maharaja ni bisas ketong di. Ang tini sayang mo, jongro jot teni terburu hayang mo, ang po maharaja nang khati sematung nai, maharaja sini asal mpa. Kintu BJP roke maharaja na apa hiya, bangki Bangladesh Indonesia apa hingke ba? Ada sesuatu kerja. Aboye na aboye tangsti jung joto kaham krungkes buskan salamalaina ison tanang bono dienai bo pochin korbula nala mukuyes tungdi bo pochin kor BJP ro jesi po tungtho ro ponche re pho tawanang jing kosto ke nano mohabo kheri meya kintu bo election nirbachan pore 20 nirbachan leki apo bo ponche dol kheke BJP ro tere thaye kok samay saro yang thanai nje ha ya bainang joto 20 nirbachan pho ro je kono chini kendang tho nang joro omtima ka bud die plai khedi abakok chaina ani konoran pairinai jung jota kaham phung tungang tho te nang jota BJP ta phiodi chini borishani boya halar ni boya nang bo 2026 jung बेदेखि जुं साया जुं बोनो सानाय 2026 जुं जता था तंखे जुं बहुत बुबाग्रा आशीर्वाद बा ईश्वरनि आशीर्वाद बा मदन आशीर्वाद बा जुं जता थाक बुद जदि अमुतेरि हांके जुं 2026 आतासनि सियो जुं 25 ता सिलाये तेवा तेपामतो सका फाइटं थाक्तों गुसो बोनि बायना नाना बकोक साइना अनि कौरो परिहा te pramota te maharaja te pochin koron joto chini ani ato mama song jung joto kaham krung tonang tho jotana hambai te I love you. Thank you.